partir. Veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture automatique des portes. Attention au départ du TGV. The TGV is about to leave the station. Please board the TGV and do not hinder the automatic closing of the doors. Attention, the TGV is leaving the station. Attenzione, TGV in partenza. Vogliate salire in carrozza e non impedire la chiusura automatica delle porte. Attenzione alla partenza.